directo ya. ¿Estamos? ¿Empieza? Vale, estás en directo. Esto en teoría ya está. A topísimo. Vale, voy a colocar las ventanas bien. El chat lo voy a poner... Lo he puesto muy grande el chat, lo voy a poner un poquito más pequeño. Y esperemos a que salga el bot, como siempre. Ahí es verdad que esto no es Twitch. Vale. Bot va a salir, pero no el que nos gusta. Bien. Uy, se me había olvidado que le había puesto este traje. Lo dejamos aquí. No tenemos mensajes o nada de eso. Habíamos hablado con la tripulación, habíamos explorado toda la nave, la nueva. Así que yo creo que podemos seguir la historia. Vale. Ay, un segundo. Tenía el cable enredado en el... Voy con una bata porque hace mucho frío, güey. Me está haciendo mucho frío estos días. Y se me había enganchado el cable del micrófono en el cinturón de la bata. Y estaba tirando y estaba viendo que se movía el micrófono y me daba miedo. Es más, lo voy a reajustar porque se ha movido un poco. Perdón si suena, pero es que estas cosas se pueden hacer fuera de pantalla, pero bueno, ya sabéis. Y vamos allá. Ay, Dios, se me había olvidado este juego. Tenía... Vale. Este sobre el relé de Omega 4. No podemos hacer nada. Depósito de... No recuerdo las mecánicas de este juego, tío. Hola, Rubén. Omega, aquí es donde tenemos que ir. Vale. ¿Qué pasa si entro en la órbita? Lo de los escáneres, vale, a ver. Creo que hay menos planetas en este juego, pero hay más historia. Urdak. Urdak es una enana marrón, no hace falta insultar tampoco, de órbita cercana. Los sistemas binarios de enanos marrones tienen una separación media de 8 UA. No sé lo que significa UA, pero UA. El sistema Sagravirik tiene unos 12.000 millones de años y ya se ha consumido todo el deuterio para alimentar la fusión, así que Urdak ya no es tan luminosa como otras enanas marrones. Urdak es una enana marrón de clase L con una temperatura relativamente baja de 1300 grados Celsius, o sea, vamos, fresquísimo. Pero su valor y su gravedad hacen que su desarrollo no sea popular. Los rumores aseguran que los jefes de algunos sindicatos del crimen de Omega tienen residencias privadas en diversas lunas. En cualquier caso, a menudo se observan batallas entre las naves de los sindicatos desde el anillo. Los medios informáticos de Omega tienen satélites en los puntos de Lagrange de Urdak para cubrir estas batallas en tiempo real y competir por los índices de audiencia. Jolín. Sí, es verdad, este tenía lo de... había olvidado esta mecánica. Hay que buscar el punto más alto y yo diría que es por aquí. Es un poquito más. Vamos a ponerlo. In research projects, iridium is used to upgrade heavy weapons, submachine guns, and assault rifles. Y con esto se consigue, pues, minerales. Lo que no recuerdo es cómo... Ahí. Launching probe. Parece que estamos a tope de paladio. In research projects, palladium is used to upgrade heavy pistols, armor, and cybernetics. Vale, lo que tú digas, ¿cómo se giraba el planeta más rápido? ¿Giraba solo? Hay platino, pero no sé yo si es una cantidad buena. Vamos a plantarla. ¿Por qué no? In research projects, platinum is used to upgrade sniper rifles, shotguns, and medical equipment. Aquí más paladio, bastante más paladio. Los nodos de escáner, pobre. Sí, bueno, pobre, pero aquí hay un montón de platino. ¿Se me oye todo bien? ¿Todo perfecto en
Más platino. Probe launched. Esto si queréis, lo hago fuera de pantalla. Es muy importante hacerlo. El minijuego este de buscar minerales. Hay un poco de paladio, pero es muy poco. Aquí, sin embargo... Probe launched. Voy a lanzar por qué no. A ver... Me parece que hay iridio y paladio. Oh. Vale. He visto una forma de hacerlo más rápido. Me he quedado sin sondas. Jolín, tío. Op. Tengo que reacostumbrarme a los controles de este juego. Sorry. Vale. Entonces, tenemos que ir al depósito de combustible. Y había que comprar sondas. Ah, pero se tenían que comprar con dinero. Es decir, que no puedes estar malgastando. Vale. Como está haciendo yo, vamos. Y paladio. Launching probe. Agotado, ya no hay más. Cuando pone URDAC, resultados de escáner, agotado. Significa que se han acabado los recursos. Vale, como digo, hay que hacerlo un poco en todos los planetas. Así que igual preferís no verlo. Tenemos que ir a Omega, así que a Omega vamos. Recluta arcángel, al profesor y al veterano. Vale. El veterano es opcional, pero pues, vamos a reclutar sí o sí porque ya veréis. Bueno. Omega. Omega se construyó en el cascarón de un asteroide cuyo metal ya había sido extraído. Ha sido refugio de criminales, terroristas e inconformistas durante miles de años. A veces la estación permanece inactiva o abandonada durante siglos hasta que un nuevo grupo de fugitivos la reactiva para comenzar de nuevo. El elegante diseño original de la estación espacial ha dado paso a una expansión caótica, debido a las facciones en pugna de toda especie conocida. Omega carece de un gobierno central o de una autoridad que la unifique y nadie alcanza a recordar un tiempo en el que los hubiera. Población 7,8 millones. Yo no viviría aquí, pero 7,8 millones están en contra de lo que yo opino. 2,43 años terrestre, no, UA, perdón, 6,9 años terrestres, longitud total 44,7 kilómetros, un asteroide grande. Atracar. Posiblemente hoy estemos en Omega y en Omega nos quedaremos al final. Hay muchas cosas que hacer en Omega. Elige tus compañeros. No es que tenga muchas opciones. ¿Te puedes ir sin compañeros? Creo que no puedes. No, no puedes. Vale. Antes de empezar cada misión te dejan elegir si quieres subir algo. No tenemos nada nuevo. La munición incendiaria y la criogénica me gustaría tenerlo, pero el disparo de conmoción no estaría tan mal. Voy a pillar la incendiaria. No sé... Ah, claro, que hay que Vale, hay que desbloquearla. Perdón, soy estúpido. Pues entonces me voy a subir la de adrenalina y voy a conseguir el disparo de conmoción en la siguiente subida de nivel, que será cuando sea. Perfecto.
Miranda tiene 10 puntos. Jacob tiene otros 10. Voy a ponerle subida automática. O mejor no. En este juego hay pocas cosas que subir a los compañeros. Podemos hacerlo a mano. Oficial de Cerberus. Salud más 5%. Daño de armas más 6. Salud de pelotón más 2,5. Eso estaría muy bien. Daño de armas del pelotón más 2,5. Le voy a poner oficial de Cerberus. De nivel 1. Y hasta de nivel 2, fíjate lo que te digo. Estrellar, ¿cómo se desbloquea? Bueno, voy a mejorar sobrecarga y alteración. Y oficial de Cerberus de nivel 3 yo creo que va a estar bien. Ah, ya me acuerdo cómo se desbloquea estrellar. Oh, ¿lo he guardado? Sí, se guarda automáticamente, vale. Y ahora con Jacob... Pero te digo, Cerberus no es tan guay como la mejora única de Miranda, pero sigue estando bastante bien. Así que creo que vamos a repetir un poco la jugada con Jacob y vamos a subirle un poco lo mismo. Y ya está. Yo me gasté todo en subirme el comando, lo primero, pero porque es muy útil, ya veréis. Armas, sí, no tengo nada entre lo que elegir. Acabamos de empezar el juego, así que vamos. Welcome to Omega. You're new here, aren't you? I can always tell. Allow me to... Oh, hello, Mocklin. I was just... Leave, Fargate. Now. Of course, Mocklin. Whatever she wants. Blasted scavengers. Welcome to Omega, Shepard. You know who I am? Of course. We had you tagged the moment you entered the Terminus systems. You're not as subtle as you think. Arya wants to know what brings a dead Spectre to Omega. I suggest you go to Afterlife now and present yourself. Cut the attitude. I'm not here to cause problems for Omega. Things explode around you, Shepard. You can't blame Arya for keeping an eye on you. Afterlife now. Pues an Afterlife, supongo. I'm receiving quarantine warnings about the slums where Dr. Morton Solus runs the clinic. Anticipate resistance at the transport station. I have also accessed messages between mercenary groups regarding plans to deal with the Archangel. There's a recruiting station at Afterlife that may have information on him. Vale. Tenemos el mapa. No me gusta mucho el mapa de Mass Effect 2 y creo que en el 3 repiten. Sinceramente me gustaba más el mapa de Mass Effect 1. La verdad. No me gusta nada el de Mass Effect 2. O sea, no... Visualmente es más interesante, pero jolín. Es que tienes un dibujo que no significa nada con un montón de cosas diciendo aquí está Arya, ok, aquí está el nivel superior del Afterlife, ¿por qué no me haces un mapa en 2 niveles diferentes? No, me tiene que poner esta mierda. En fin, esa es mi mayor pega de este juego. Please. You have to help me. No one said you could talk, jackass. You Zaid Masani? Yeah, that's me. You must be Commander Shepard. I hear we have a galaxy to save. ¿Qué sabes? I assume you've been briefed? I've done my homework. Cerberus sent me everything I needed to know. My contacts told me we're picking up one man, not two. Batarian delinquent. Pissed off someone rich enough to hire me to go after him. And for my bring him in alive rates even. Please. I didn't do it. I said shut it. Tried to lead me on a chase all over the systems. You should have known better. These people always run to Omega. What's gonna happen to him? I'm gonna turn him in for the bounty. Don't much care what happens after that. What's your relationship with Cerberus? Easy. Cerberus is paying me a lot of money to help you on your mission. That's the long and short. Not many mercs would take a suicide mission for the pay. Most mercs don't get an offer like the one Cerberus sent me. This mission doesn't sound like good business, but your elusive man can move a lot of credits. Pues bienvenido a bordo.
Good to have you, Zaid. We have a lot to do. That's what they tell me. I assume the elusive man told you about our arrangement. No. I guess he decided to leave that information out of the dossier. Good thing I asked. Picked up a mission a little while back, just before I signed on with Cerberus. Thought you might be interested. You heard the name Vito Santiago? He's the head of the Blue Suns. Runs the whole organization. He recently captured an Eldfell Ashland refinery on Zoya, and is using their workers for slave labor. The company wants it dealt with. Vale. I'll make sure we get that done. Good. Get it out of the way so we can concentrate on being big goddamn heroes. Se ha ido el audio. I better turn this thing in before it starts to stink. I'll be locked and loaded next time you're ready to get some killing done. Vale, se ha ido el audio. No sé si a vosotros también, pero a mí se me ha ido. Es como si se hubiera minimizado la ventana o algo. Ha sido al salir un logro. Puede que sea un problema de Origin. A ver si puedo arreglarlo. Un segundo, juegos. ¿Cómo se cambia? ¿Ajustes? Oh, Dios mío. ¿Por qué Origin es tan blanco todo, tío? Uf, cuesta ver. Diagnóstico, instalaciones y partida. Origin en el juego. Quita esta mierda. Activar Origin en el juego. No me deja cambiarlo. Con el modo de acceso restringido. ¿Por qué tengo modo de acceso restringido a mi propia cuenta? ¿Avisos? ¿Puedo quitar los logros? Vale, quitar los logros. Ahí, perfecto. Lo que no hice durante todo Mass Effect 1 lo he tenido que hacer en Mass Effect 2 nada más empezar. Por cierto, también he mandado fotos en Mass Effect 2. Vamos a hacer una foto a Jacob, que tiene una cara de estar muy interesado en lo que está ocurriendo ahora. ¿Por qué tabulador abre un modo comando? Tengo instalado un mod que arregla bugs, ¿vale? Y aparentemente añade una caja de comandos con tabulador. Igual eso lo tengo que quitar. Peligro. Poder sí. Energía baja. Eso siempre es bueno. Vale, nos habían dicho que al Afterlife, y el Afterlife creo que es ese sitio. No sé, el cartel gigante que pone Afterlife hace que me lo parezca. Así que... Vista de Omega. Vamos a hablar con Miranda. Omega, what a piss hole. At least it keeps you on your toes. I've had to come here on business before. I feel like I need a shower afterward, in addition to normal decontamination. Si hay una cosa que usaría para describir Omega es naranja. Es el sitio más naranja de la galaxia. Vale, esto era lo de la misión de Arcángel, así que nanay. Voy a mirar un poco por esta zona. No recuerdo si hay misiones, pero no parece que haya nada. Vale. Come on, let me in. ¿Puedo entrar sin más? Ari's expecting me. Go on now. Vale. No hay nadie por aquí, ¿no? Mira. What are you looking at? Don't you have something better to do than pick fights with people you don't know? No, just the ones who get in my face. You see my gun. Do you really want to do this? Fine. You're off the hook. For now. See you around. Bien.
Interesante interacción, no sé muy bien por qué, para qué sirve. Recordatorio que este juego no es para niños. Bien. Igual este es el de la misión de Arcángel, porque me suena mucho lo del reclutador mercenario y todo eso. Vamos a echar un vistazo por aquí. ¿Podemos comprar el brandy este? Que lo quería... ¿Lo quería la doctora? Venga. Me ha costado 0 porque lo he robado. Básicamente es lo que ha ocurrido. He de una bebida. Ah, ya. ¿Por qué no? Los otros dais de 10. ¿En serio? ¿Vas a tomarte una copa? Interesante diálogo. ¿Hay un botón para caminar en este juego? Bah, tampoco es que sea tan útil. That's close enough. Stand still. Para que el escaneo necesita alguna respuesta. If you're looking for weapons, you're not doing a very good job. Can't be too careful with dead specters. That could be anyone wearing your face. I was told you're the person to talk to if I have questions. They're clean. Depends on the questions. You run Omega? I am Omega. But you need more. Everyone needs more something, and they all come to me. I'm the boss, CEO, queen, if you're feeling dramatic. It doesn't matter. Omega has no titled ruler and only one rule. Don't fuck with Arya. I like it. Easy to remember. If you forget, someone will remind you. And then I toss your sorry ass out the nearest airlock. So, what can I do for you? Este era el juego donde se veía el otro lado de la galaxia de Mass Effect. En Mass Effect 1 era la parte civilizada, la parte limpia, la parte bonita, con alguna parte de, oye, esto está mal, esto no sé qué. Y esto es el juego de, sí, venga, ¿por qué no? A la ciudad de los criminales. Lo cual me gusta que no todo sea utópico en el futuro. Me gusta que haya un poco de las dos cosas, porque realmente es, en la vida normal es así. O sea, yo cuando voy por la calle me encuentro sitios que están muy limpios, muy bonitos, muy todo perfecto, y hay otros sitios en los que miro y digo, bueno, mejor no voy a pasar por esa calle. ¿Sabes lo que digo? Investigar, podemos ir directos a grano, investigar un poco. So you must know what's what on Omega. Everything that's worth knowing. I don't usually give it out freely. Information is power. Mundane things you can find yourself. Take a walk in a back alley or buy one of the mercs a drink. Better yet, talk to the entertainers. They give great tours. Just don't waste my time. Ok. Tell me how you got set up here. That's as privileged as information gets. I have many friends and enemies I keep at varying distances. I don't count you among either. We'll see how useful you prove. Qué dramática esa área, ¿no? Short answer?
Mind your own damn business. One scan and we're straight to business. People are usually more concerned about who I am. Your death was downplayed, but hardly what I call a secret. I had to make sure it was really you. You could have been anyone, anything. Whatever you need will come out on its own. I'm curious, but Omega doesn't really care about you. Vale, pues háblame de Mordin. Uy, no. Adiós, no. ¿Por qué se ha ido de adiós? Bueno. I'm looking for Morden Solus. Do you know where I can find him? The Solarian doctor? Last I heard, he was trying to help plague victims in the quarantine zone. I always liked Morden. He's as likely to heal you as he is to shoot you. What can you tell me about him? Used to be part of the Solarian Special Tasks Group. He's brilliant and dangerous. Just don't get him talking. He never shuts up. If you really need to find him, take a shuttle to the quarantine zone. No guarantee they'll let you in, of course. ¿Y de Arcángel qué me dices? I'm trying to track down Archangel. You and half of Omega. You want him dead too? Why is everyone after him? He thinks he's fighting on the side of good. There is no good side to Omega. Everything he does pisses someone off. It's catching up to him. Just the kind of guy I'm looking for. Really? Well, aren't you interesting? You're gonna make some enemies teaming up with Archangel. That's assuming you can get to him. He's in a bit of trouble right now. What kind of trouble? The local merc groups have joined forces to take him down. They've got him cornered, but it sounds like they're having trouble finishing him off. They've started hiring anybody with a gun to help them. Sounds like that might be our ticket in. They're using a private room for recruiting. Just over there. I'm sure they'll sign you up. Quiero datos de Arcángel. ¿Qué grupos están tras él? Which merc groups are after Archangel? Blue Suns, Eclipse, Blood Pack. They're Omega's major players. Unless they're at war, you'll never see them together. But one thing they hate more than each other is Archangel. ¿Y tú? Do you hate Archangel? I don't have time for hate, but I distrust them all equally. For now, I'm happy just to let them kill each other. What can you tell me about Archangel? Not as much as I'd like. He showed up here several months ago and started causing all sorts of problems. If you make your own laws, which everyone here does, he makes life difficult. He's reckless and idealistic, but he seems to know enough to stay clear of me. Pues habrá que ver qué tal es. I appreciate the help. See if you still feel that way when the mercs realize you're here to help him. Sounds like I don't have much time to waste. You've got all the time in the world. Archangel? Not so much. Vale, te lo plantean como que tienes que ir deprisa por uno o por el otro. Da igual, puedes ir por el que quieras primero. Incluso, si quieres, puedes no ir a por ninguno y explorar Omega. Commander Shepard? Is that you? I'd heard you were dead. I'm Helena Blake. We met a few years ago. I don't expect you to remember. You removed 2 criminal warlords. Sí, creo que me acuerdo de ti. Persuaded me to retire. I'll never forget it. Sí, es verdad. Me sonaba el nombre. ¿Qué haces por aquí? What brings you to Omega? What brings anyone to Omega? Opportunity, success, failure, all of the above. I find this place suits me. I can bring it a certain air of civility, I suppose. And now you're on Omega. Once a criminal, always a criminal, eh? Oh no, Commander. I retired. I know better than to go back on my word with you. You convinced me to turn my life around. I'm a social worker now, believe it or not. That seems like a hopeless job in a place like this. Quite the opposite, actually. This place needs it more than most. Doing the good work in a place like this requires that one understand how things truly work, which makes me uniquely qualified. That's more noble than I expected. Noble? No. It's just that someone came along a few years ago and made me see the error of my ways. You convinced me that I could use my contacts and skills for things other than smuggling and exploitation. I thank you for that. Pues me alegra oírlo.
Well, I'm glad to hear you're keeping out of trouble. Thank you. This is all to your credit, Commander. I have to go. Of course. You must have more important things to do. ¿Ves? Esto es una de las cosas que me encanta de Mass Effect. Y creo, quitando Dragon Age, y aunque Dragon Age no lo llega a hacer tan bien por el tema de que siempre son protagonistas distintos en lugares distintos del mapa, Mass Effect, la trilogía, hace muy bien estas cosas. De enlazar historias de gran escala y de menor escala. De ver personajes que aparecieron en una misión secundaria random, de la cual seguramente ni te acuerdes al día siguiente de haberla terminado. Verlos reaparecer en el siguiente juego y haciendo referencias a lo que hablaste en esa misión. Ese tipo de detalles hacen que el mundo del juego parezca que realmente está siendo afectado por las decisiones que tomas. Y sí, es verdad, hay muchos otros juegos que también tienen importancia en las decisiones. En los juegos de Telltale Games, usualmente a menor escala. Juegos como Until Dawn también hacen cosas de esas, donde puedes matar a todo el mundo o salvar a todo el mundo, depende de tus decisiones. Pero hay muy pocos juegos que tengan un sistema de decisiones chulo, o sea, y que de verdad afecte a la historia continua del juego o de la saga, al mismo tiempo que tengan un gameplay que no consiste simplemente en un point and click o en un quick time event simulator. Y no sé, es esa mezcla de conceptos que hace Mass Effect que me encanta. O sea, sí, es verdad, la historia lineal va a ser siempre la misma y todos los jugadores, sin importar las decisiones que tomen, van a tener que hacer las mismas misiones. Eso es cierto. Pero el conjunto, el contexto, todo puede llegar a cambiar de varias maneras. Y no sé, es algo que me fascina. Y no he visto, es que desde que salió Mass Effect 3, ¿vale? No he visto un juego que consiga hacer este sistema tan bien como la saga Mass Effect. No lo he visto. No ha salido todavía nada. Por eso me encanta tanto este juego, porque es, sin ser no sé, no es rompedor en nada. Sus mecánicas de RPG son bastante simplificadas y hay muchos otros juegos que las hacen mejor. Su sistema de combate es básicamente Gears of War versión Mercadona. Su exploración es cuanto menos escasa y consiste más bien en mirar todos los rincones y pulsar el botón espacio cada 2×3 para conseguir cosas. Tiene minijuegos repetitivos que tampoco son muy interesantes. O sea, si lo analizas por separado, es un juego mediocre. Pero, no sé, al juntar todas esas piezas consigues tener un juego que es único. Y me encanta. Y para mí es una de las mejores sagas de la historia de los videojuegos. Una de las historias más interesantes. Y luego salió Andrómeda, pero eso es otra cosa. Ya, si acaso, a lo mejor un día decido jugar a Andrómeda y todos lloramos. Vale. Vamos a seguir explorando un poco menos. Bueno, ¿sabéis un juego? Dos juegos, concretamente, que sí consiguieron más o menos esa sensación. La saga de los juegos de Witcher, especialmente el 2 y el 3. El 1 veremos si consiguen mantenerlos cuando saquen un remake. El original es una basura. Más o menos lo consiguieron. El problema es que en Witcher tú estás jugando como un personaje definido ya en la historia. Es más, si has jugado a los juegos de Witcher sin leer los libros, te estás perdiendo parte del contexto y eso para mí es un error. Bueno, no es un error, es un problema. Obviamente es lo malo de hacer una adaptación de unos libros a videojuegos. Incluso si... Bueno, más que adaptación, es como continuación. Luego tienes otro de CD Projekt. Sí, voy a ser un poco fanboy ahora mismo. Que es Cyberpunk, ¿vale? Con todos los problemas que tiene Cyberpunk, el juego consigue
continuamente meterte en la historia, en el mundo y en el personaje. Y eso creo que es un talento que muy pocos creadores de videojuegos tienen. Y honestamente, espero que CD Projekt consiga mantener ese nivel. Para mí CD Projekt podría ser fácilmente BioWare, el nuevo BioWare, si consiguen mantener este ritmo. Habrá que ver. Porque el BioWare actual no es el BioWare de... después de Mass Effect 3, incluso si nos ponemos... diría que también Dragon Age 3... ahora no me acuerdo del nombre que tenía. También tiene un poco esa sensación... no vamos a observar a la bailarina, no quiero parecer un pervertido en directo. También tiene un poco Dragon Age 3, pero no sé, ya se empezaba a notar un poco los fallos. ¿Podemos bailar? Shepard no sabe bailar, lo cual es canónico, por cierto. Que Miranda, quítate de medio. Que Shepard no sabe bailar es canon, no es solamente... O sea, empezó siendo un chiste con lo de que bailaba mal, pero lo terminaron convirtiendo en algo de la historia. Me voy a tomar otra copa, ¿por qué no? Eso no es alcohol, ¿vale? Son refrescos. Yo no sé vosotros, pero yo nunca he visto alcohol azul. Pero sí he visto zumos azules y refrescos azules. Así que... Y así es como Shepard murió. Fin. Say something, Commander. What's going on here? You ought to be all right. Just take her easy. Looks like you broke Está the un first fiestero, rule ya of ves. Omega. Primero bailo, luego Don't bebo. order a drink at Afterlife if you're human. No pidas una bebida en el Afterlife si eres humano. Humans aren't welcome at Afterlife? It's just that one Batarian bartender. He's got a stick up his ass about a bunch of Batarians that died a while back. No one does a thing about it, though. Humans ain't exactly held in high regard around here. That bartender tried to poison me? Tried is the word. As far as I know, you're the first human to survive. Oh, Me and qué my bien. friend Jake went there to celebrate our new shipping business. He got real drunk. And an hour later, he was puking blood. Ay, Dios, qué horror. Duly noted. Let's get back to work. Be careful out there. Vale, ¿dónde estoy? Me desperté al lado de unos extraños alienígenas. ¿En qué parte de Omega estoy? Yo estaba aquí, o sea que me han traído todo este camino. Vamos a dar marcha atrás. Por aquí. Supongo que sí. ¡Wow! Me encanta esto. Aquí está por... Tío, las luces que parpadean me crean una confusión horrible, porque pienso que se está apagando el monitor. A lo mejor ni las habéis visto vosotros, pero yo sí las veo y me molesta. Patriarca... ¿Puedo hablar contigo? No. He said he had close family. He'll just want revenge. Kill the family first. Then he'll get angry and come at you stupid. And then you kill him. I don't think I know you, human. I'm the Patriarch. Aria's Patriarch. What do you want? No, el patriarca de Aria, o sea, de... What do you know about Arya? A few centuries ago, Omega was my rock. When Arya arrived, she had nothing but the clothes on her back. I thought she was another dancer. She killed half my men and convinced the rest that she could run this place better than I did.
came for me here in this bar. You tore this place apart. She crushed one of my hearts, shattered half the bones in my body, and left me alive. What made her decide to leave you alive? No, she doesn't destroy what she can use. She said I could have all my own comforts if I served as her advisor. I knew how things worked. I knew who to lean on, who to smack down, who to smile at. And everyone who respected me saw me beaten, broken. They knew that as strong as I'd been, she was stronger. Básicamente lo dejo como un trofeo. Lo pillo. Why do they call you patriarch? It's like an Asari matriarch, only male. It was Arya's little joke. After she took me down, she let me live. Kept me around as an advisor. A trophy. Trofeo, lo que yo he dicho. A Krogan as old as you Un must Krogan have some trofeo. great stories. I killed a lot of people, lived well, and was beaten by a small Asari who keeps me around as an example. My time is done. Anyone I killed is long forgotten. The stories are Arya's now. Vale, pues adiós. I should be going. Podemos intentar hablar con el tío este y pedirle explicaciones. Do I know you? No, humans all look the same. Here, have a drink on the house. What do you think these people will do when they find out you're poisoning your customers? Poisoning what now? This has nothing to do with you. Who's next? Turians? You don't like them either, right? Answer the damn question, Forvan. You want a piece of me? I'll leave your corpse for the porch. Not taking any chances. ¿Ven? No solamente ha muerto, sino que además su cadáver ha desaparecido. ¿Alguien se va a tomar esta copa? Procedo a bebérmela y morir. ¿Te imaginas? Bien, vale, hemos acabado con un envenenado. Uf, se acabó la música estridente, menos mal. Llega un punto en el que cansa, sinceramente. ¿Dónde estaba el mercado? Sé que había un mercado en Omega. Hablar con Jacob. Espera, pero Jacob... Ah, vale. You don't understand, or you don't want to? Doesn't really matter. No. Omega has worked this way for a very long time. No one's changing it now. Cuida un pavo que se ha levantado de golpe. Tell Captain Gaborn we not kill anyone today. ¿Quién es Gaborn? I don't know a Captain Gavorn. Why would I tell him anything? Not trust you. Tell Gaborn we know his tricks. We not kill anyone today. There seem to be a lot of Vorcha on Omega. Go away. Talk too much. Gaborn's thugs get no more. We leave. Good talking to ya. No more talk. We know Gaborn's tricks. We leave. Pues ha sido una conversación muy productiva. Mira. Hemos encontrado una chatarrería. Hello there. Might interest you in some salvage tech? Every credit goes toward a ticket to get me off this forsaken rock. El coreano, claro, estaría en su peregrinaje y se ha quedado aquí atascado. I buy a lot of parts and equipment. Maybe we can make an arrangement. Well, you seem like a decent person, but you can't breathe a word if it's a heretic. Of course. Then we have a deal. Maybe I'll at least sell something to you. What brought a nice kid like you to Omega? My pilgrimage.
What money I had got stolen within a few days, so I decided to sell salvage parts. You can see how that turned out. Harrod's forcing me to sell high, and I can't even afford a ticket off this station. Quería pagarte tu salida. Háblame de Harrod. Háblame de Harrod. Why does Harrod control your prices? Harrod made me swear not to undercut him, no matter what. He was here first, so it's his right. Well, no one will buy from me when he's so much cheaper. I can't save enough money for a ticket off the station. Podría pagarte tu salida. How much do you need to get off Omega? I still need 1,000 credits to pay my way, but I couldn't let you do that. This is my mistake on my pilgrimage. It's my problem. A ver, por una parte... Podemos hablar con Harrod. Nah, le voy a dar el dinero. Here you go. 1,000 credits. Get out of here. Thank you. With this, I can finally continue on my pilgrimage. I'm going to buy my ticket right now. Thank you again. Y que no te roben. ¿Qué vende? Munición para armas pesadas. Esto lo necesitaba. Sí. Tejido de piel pesada. Esto aumenta la salud. Armas. Todo esto es útil. Y tengo bastante dinero. No voy a comprar uno. This might be useful. Espero no haber pagado de más. Seguro que he pagado de más. Vale, ¿esta dónde lleva? A un sitio. Odio este mapa, en serio. Vale, estamos en la entrada del Afterlife. Entonces vamos por el otro lado. Vale, por aquí no hay nada. Mars. I might have something here for humans. Not much. I'm in the mood to spend some money, but I think I can find better stuff elsewhere. You won't find a better selection anywhere. Unless you're willing to risk the black market. I'd rather deal with you than give money to those thieves. You sure we can't make a deal? Look, I can't compete with the black market. I have to make a profit. I'll do what I can. But don't tell anyone or I'll lose my shirt. Bien. Descuentos. Mira, una maqueta. No quiero hacer comentarios sobre lo que se supone que es esto, pero os podéis hacer una idea. No de la sangre de dragón. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué poco dinero tengo! ¿Cuánto me he gastado? ¡Ay, Dios! Estoy pobre. Shit. ¿Te arruinaste? Sí, comprando mejoras. Bueno, me voy a gastar el dinero que me queda. Me da igual. Me voy a comprar la revista, ¿por qué no? Son 4 créditos. Realmente me he quedado sin dinero, así que eso. Tentatively excited. Welcome, human. What can I get for you? What kinds of things do you sell here?
friendly, salvaged parts, all kinds. Sí. Mostly Ver medusas es lo que más me interesa. pride. My prices are the lowest anywhere on the station. You won't find salvage cheaper than mine. I have things to do. Courteously, have a fine day. Take a look at my kiosk if you want to buy. Visor... Sí, venden cosas buenas aquí, ¿eh? Voy a comprar la maqueta. Porque me gusta tener las maquetas, sinceramente. Es un coleccionable. End is not. Humans, a blight on galactic purity. You, sir, you are a blight. You, and you, too. Un chanado. Vale. Área VIP del Afterlife. ¿Puedo ir al área VIP del Afterlife? Ah, no, estaba cerrado. Me acuerdo que... Hay una puerta. Espérate un segundo. Ah, no, sí, esta es la zona VIP. What do you want? What's behind this door? VIP section of the club. For those with the right name. Do you want something? I'd like to join the party. This really isn't your kind of place. Afterlife's main floor has lots of drinks and great music. Sí, ya me imaginaba que no me ibas a dejar entrar. Vale, pues... me quedo sin dinero para compras. Vamos a hacer una misión. Residencia privada, acceso denegado. Tiene sentido. Complaining is pointless, human. There's a plague. Nobody gets in or out. You can't keep me out. I live in there. I'm doing you a favor, lady. If you go in, the guards will cut you down. You can't do this. Everything I own is in that apartment. I told you to get lost, lady. The plague has the whole zone quarantined. Nobody gets in. I'm human, you ass. Humans can't get the plague. Now let me get my stuff out before looters get it. This thing affects every other race out there. We're not taking chances. Nobody gets in until the plague has run its course. Wow, una plaga que está ahí arrasando la población. Jolín, menos mal que esto es un setting de ciencia ficción y esas cosas no ocurren de verdad. Venga. So you're saying the slums are completely sealed off? Finally, a human that can hear. Yes, that's exactly what I'm saying. You can't keep me out. I'm gonna lose all my stuff. I'm doing you a favor, human. Anybody in the quarantine zone will be dead from the plague or the gangs in a few weeks. Para quien trabajas, vengo a buscar a Mordin Solus. There's a Solarian named Morden Solus in the slums. I've got to get in there to find him. The doctor? Yeah, crazy bastard opened a clinic in the district a few months ago. The Blue Suns weren't too happy when he moved in. I hear Morden's trying to deal with the plague. I wish him luck. The area is still locked down. Our orders are to wait until either the plague or the Blue Suns kill everyone. Then go in and clean up. Any idea where I can find Morden's clinic? Not a clue. What do you care? The place is quarantined, remember? Yeah. Tell me more about this plague. It starts out as a cough, then you start coughing blood. And, well, then I shoot you. It affects multiple species. Turians, Solarians, Krogan, you name it. Only humans are immune. And Vorcha, if you count them. An airborne disease that takes down multiple races. Can't let that spread. Hence the quarantine. Who are the Blue Suns? Mercenary gang that runs the district. At least they used to. The guys are mostly Turian. I heard the plague hit them pretty hard. Now the whole district is up for grabs. I hear the Vorcha are making a move. Plague can't hurt them. Immune to disease. Just one more reason you don't want to go in there. I didn't think diseases could cross species barriers. Turians and Solarians can't even eat the same food. Right. Most people figure that it has to be synthetic. Somebody engineered it.
and it either got loose, or they're testing it here. And seeing as how humans are immune to the plague and doing a fair bit of looting, a lot of people think humans made it. Ya empezamos con los conspiranoicos. Siempre ocurre. Listen, you're stuck here till this quarantine's over. That could take weeks. What you really need is to get this problem solved right now. That's what I do. Solve problems. Let me in and I'll get this district straightened out. You think you can fix this? Why not? Quarantine is more to keep infected people in anyway. I'll radio ahead, tell them you're coming in. Wait, you're stopping me, but not them? You son of a bitch. You don't have a grenade launcher, lady. Get lost. Yo tampoco lo llevo. Fortunately, humans are immune to the plague. Lo cual tiene gracia, porque imaginaos que hubiera traído un compañero alienígena. Ah, no, espera, creo que a estas alturas no puedes traer ni un solo compañero alienígena. Pero tendría su gracia. Podemos llevarnos a Faed, que sea el nuevo personaje. No me lo voy a llevar. Vamos a ir combinando con Jacob. Misma equipación, no tenemos nada nuevo. Vale, ¿por qué Miranda aparece... Bueno, ¿por qué aparecen vosotros dos apuntando hacia atrás? No entiendo. En fin, vamos. Mira, elemento 0. Ahí, en mitad de la calle. Para quien lo quiera. Don't shoot, they're cleared to come in. No puedo entrar. No, es una tienda. No puedo entrar, ¿de verdad? Hola, ¿qué tal? ¿Esto es ya la zona de cuarentena o todavía ha quedado un poco? Porque hay un tío muerto ahí. 100 créditos. Bien, empezamos a recuperarnos económicamente. Fuera bromas. Me alegro haberme comprado todas esas cosas de golpe. Al final hay que comprarlo todo, así que mejor ahora que me acuerdo. Miranda, ¿qué haces? Mira, ¿puedo saltar esto? No lo sabía. Vale. Tampoco es que haya servido de nada, pero ya sabéis. Good luck, man. Blue Suns and Vorcha shooting anything that moves. Está bien saberlo. Target down! Grabbing cover! Guess they just left the dead in the streets. Burning corpses. Must be trying to keep the plague from spreading. No sé si es por ahí, ¿verdad? Vale. Mira, chatarra. Vamos a ver si podemos hacer un poco de hackeo. Este va con este. Estos dos van juntos, este con este y estos dos. Listísimo. Perfecto. Looks like he tried to claw his way out. No one wants to die trapped like an animal. Pero lo encerraron. Bueno, claro, estaba en la puerta cerrada.
Creo que sí estás infectado, tío. Esa tos no suena muy bien. ¿Tú crees que no estás infectado? Igual se la pegaste tú primero, ¿eh? Y se volvió loco, lo cual es comprensible. O sea, estás enfermísimo, posiblemente mucha fiebre, tu compañero está muerto. Busca los segmentos de código coincidentes. Pues esto ya lo hemos hecho, tío. ¿Por qué me vuelves a hacer un tuto? No, este. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Oh, claro, que entré sin querer en el otro. Vale. 5.000 créditos. Y ya estaría. Como digo, me gasta mucho, pero es que se recupera. Vale. Explorando un poquito los niveles y todo eso, lo recuperas. Human. Should have guessed. Bad enough you infect us with this plague. Now you lack the decency to even wait until I die before you come to steal my possessions. A ver, estoy robándos, pero yo no he creado la plaga. 50-50 de maldad. Is there anything I can do for you? Get away from me, human. Your kind has done too much already. Your plague did this to me. Your faint pity is the final insult. Humans didn't create this plague. Lies drip from your mouth like the blood from my sores. The proof is there for all to see. Your species is the only one that does not succumb to the virus. Yours and the wretched Vorcha. Ay, mierda, tengo la plaga, gente. Haría una carta sobre la plaga, pero mejor no. I need to find Morden Solus. Humans looking for the human sympathizer. I hope the Vorcha burned Morden and his clinic to the ground. I hope you... I hope... Damn it. Damn you. Hey, stay with me. This won't cure the plague, but it might help a bit. Oh, you helped me. Why? It's what I do. I don't know if I can find a cure for this plague, but I'm gonna try. Your words sound sincere. Maybe it's the fever. But as you said, what have I to lose? What do you wish to know? Why are you so convinced humans are behind this outbreak? The plague is too potent to be a naturally occurring virus. Airborne transmission across numerous species, near perfect mortality rate. It had to be created in a lab. Sí, tiene toda la pinta. And since humans are the only species not affected, there is only one logical conclusion. Aren't the Vorcha immune to the plague? What if they spread the virus so they could take over the district? Vorcha are immune to disease. A human-created plague wouldn't affect them. But if the Vorcha created the plague, why wouldn't it affect humans? Besides, the Vorcha aren't smart enough to make a virus like this. They're scavengers. Sorry, human. You may not want to believe it, but all the evidence points to your species. I need to find Morden Solus. He has a clinic on the far side of the district. He's taking in refugees, offering to help those infected with the plague. I was afraid to go to him before. He is dangerous, but perhaps he can help. What makes Morden worse than dying from the plague? The Blue Suns tried to press him for protection money.
He killed them, stunned them with some kind of toxin, then gunned them down. He's not just a doctor. Doctors don't execute people and display the bodies as a warning. Sí, es que era de las fuerzas especiales, nos habían dicho, salarianas. You were talking about Vorcha earlier. Before the quarantine, the Blue Suns controlled this district. But as their numbers fell to the plague, Vorcha moved in. The Blue Suns are fighting to protect their territory. But as the plague spreads, it's only a matter of time until the Vorcha overwhelm them. Aren't the Vorcha immune to the plague? What if they spread the virus so they could take over the district? Vorcha are immune to disease. Esto ya lo hemos oído. Besides, sorry, human. You may not want to Need to find more. Voy a volver a escuchar esto para que vuelva a salir esta opción de diálogo, porque por algún motivo se quita. But perhaps he can help. When I find Morden, I'll tell him about you. If he has a cure, I'll make sure someone gets it to you. Thank you. My time is running short, but at least you have given me a flicker of hope to brighten the darkness of my final hours. I don't want to die. Whatever Morden is, I will risk it if he can reach me. I should go. Goodbye, human. Vale. Otra puerta cerrada. Oh. Estábamos sin armas. Es raro porque en este juego no se puede ir desarmado. Creo. A lo mejor sí se puede en la versión remasterizada. Lo miraré. Lo miraré en otro momento. Ahora me da bastante igual, la verdad. A veces le doy y no funciona, ¿eh? Muy raro. ¡Oh, sí se puede! Pues esto es nuevo, ¿vale? Originalmente en Mass Effect... A lo mejor era en Mass Effect 3, donde no se podía. Y en Mass Effect 2 sí se puede. No sé, ahora estoy con la duda. Otro tío muerto. Vamos a robarle 4000 créditos. Not bad. Sí, seguro que es eso. Tu cadáver lo demuestra. De todas formas, creo que es mejor ir con las armas fuera porque si voy a tener que estar usando esto para mirar el radar todo el rato y no dejarme cosas. Oh. ¿Dónde están? Gotcha. Between the eyes. Vale. Hombre, ese ya estaba muerto. Venga, asómate. Uy, que tiene un escudo. Incoming. Vale, fuera. Y ya está. Sí, el francotirador se ha vuelto más potente, si cabe. Recordemos que el francotirador tocho en Mass Effect 1 destruía. ¿Vale? Ya estáis viendo el daño que hace aquí. Y es el básico.
puede ser mejor. Vale, vamos por aquí. Ahí puedo subir. Ah, bueno, sí. Yo voy a decir una cosa, creo que ya lo dije en Mass Effect 1, pero lo voy a repetir. Si queréis jugar Mass Effect, si os gusta lo que estáis viendo, dejad la serie. Pasaos Mass Effect por vuestra cuenta. Yo... Es que es un juego que recomiendo muchísimo, ¿vale? Y es más, si algún día en el futuro alguien me comenta en un vídeo, empecé a jugar Mass Effect porque lo vi y me llamó la atención. Lo vi en tu canal y me llamó la atención, yo ya me daría por satisfecho. Porque es que para mí es uno de mis juegos favoritos. Good work. Ever since this plague started, the Blue Suns have been out to get us. They're killing as many people as the disease. Why are the Blue Suns hunting you? We didn't do anything. Pretty much every non-human in the district wants us dead. They think we caused the plague. Humans aren't getting sick, and that's all the evidence they need. God knows how many of us they've already killed. They should be looking at the Vorcha, not us. Ever since the plague hit, they've been taking over Blue Sun's territory. You said the Vorcha moved in just after the plague hit? Right after the district was quarantined. Vorcha are immune to diseases, so they're not getting sick. Not sure where they came from. Never saw many Vorcha around before. Sure seemed like they were ready for this. Only nobody thinks the Vorcha are smart enough to create a virus like this. The Blue Suns need someone else to blame. Like us. You said the Vorcha were taking over Blue Sun's territory? Trying to. The Blue Suns don't go down easy. The plague softened them up, but they still have enough firepower to hold some of their turf. The Turians are getting pushed back. The deeper you go into the district, the more Vorcha you'll see. Unless they see you first. Cuidado con los Vorcha, lo pillo. What else can you tell me about the plague? When did it start? The first cases cropped up about 2 weeks ago. Nobody paid much attention until it started to spread. Usually takes about a week to kill you, but it spreads fast. 3 days after the first outbreak, there were over 50 known cases. That's when everyone noticed humans weren't getting sick. Then the quarantine came down and everything went to hell. Any idea how the victims contracted it? Not sure. Probably airborne. Even after the Blue Suns started sealing victims up inside their own apartments, the plague kept spreading. Now they just gun victims down and burn the bodies in the streets. Doesn't seem to be helping, though. People are dying by the dozens. Tell me more about the Blue Suns. They're a mercenary gang, mostly Turian. Used to run this district. Kept things nice and stable for the most part. As long as you paid your monthly protection fees, everything was cool. Rates were pretty reasonable. For Omega, at least. Then this damn plague hit. Everyone started dying. The Vorcha started moving in. The Blue Suns lost control and the whole district turned into a war zone. Oye, dicen lo de que los soles azules son mercenarios, pero yo de momento todo lo que he visto es que actúan como una mafia. I need to find Morden Solus. Oh yeah, him. He's got a clinic on the other side of the district. Heard he's taking in refugees now. Trying to help plague victims. Offering protection from the Suns and the Vorcha. Sure. A doctor with military-grade mechs helping people for free. On Omega, grow up. ¿No confías en Morden? Sounds like you don't think much of the doctor in his clinic. The Vorcha tried to muscle in. He gunned them down. Just like that. Pop, pop, pop. Didn't even use his mechs. Then the Blue Suns heard he was sheltering humans and they went to burn down the clinic. He killed them too. Then he went inside and got back to work. He's cold. Must be Solarian Special Forces or something. Has dado en el clavo. You can't stay trapped in this apartment. If you get to Morden's, you might at least survive until the quarantine ends.
Are you nuts? We'd never make it. The streets are crawling with Blue Suns and Vorcha. We don't even have pistols. Besides, I'm not risking my life on a rumor that some Solarian might offer me sanctuary. Os ayudaré. I know you're scared, but your only hope is to get to Morden's clinic. I'm gonna be under fire from the Blue Suns and the Vorcha, so I can't take you with me. But I promise you this. I'll do what I can to leave a safe path for you to follow me. It's risky, but I think it's your only chance. Okay, you're right. We'll never make it if we stay here. We have to try. We'll wait here for a while and give you time to clear the way. Then we'll head for Morden's clinic, if we're lucky. Maybe we'll meet you there. Ah, por cierto, una cosa, ayer me confundí, luego me acordé unas horas después, dije, ay, lo he dicho mal. Dije que en este juego las armaduras eran solo cosmético. Mentira, hay estadísticas también, hay ligeros aumentos, que no sé si había bonus por sets, no me acuerdo si había sets en este juego. Pero sí, hay mejoras de no sé cuánto por ciento más de defensa, más de vida, más de daño, cosas de ese tipo. Perdón, no me acordé en su momento, o sea, me acordé que podías cambiar piezas de equipo, pero no me acordaba de su utilidad. Sorry, os fallé. Bien. Ahora que ya he dicho eso, podemos robar un poco más a esta gente, obviamente. Mira, os voy a ayudar, pero la ayuda no es gratis. Bien. Continuemos. Estamos a tope de esto. I'll take it. Mira, una mejora del fusil. I'll take it. Según el juego, por aquí no es. Oh, me cago en la... ¡Ostras! No sé qué porra se acaba de ocurrir aquí. Venga, asoma la cabecita. A ver, si no quieres... Por supuesto, ya está el bot de mierda. Silenciar. Ocultar. Denunciar. No hay stream de Mass Effect que haga sin que aparezca un bot de estos de mierda. Lo más triste es que hay gente que está gastándose el dinero por hacer estos bots. Y dudo que nadie caiga en la estafa. Con lo ultra evidente que es. Bueno, salvo a lo mejor algún chaval muy horny. Quería que se lo hicieras al tío este, pero... Krogan charging. Oh, fallé. Vale, me queda un disparo,
usar unidad solo 3 veces. Creo que no lo voy a usar. Shields have failed. Vale. Now let's finish you off. María Miranda, deja de fallar los ataques de biótico, tío, porque es un poco triste. It seems we've crossed into Vorcha territory. The Blue Suns have given up a lot of turf. That doesn't bode well for them. Ya termino de entender muy bien qué estaba intentando hacer ese Krogan ahí, pero venga. A ver. ¿Veis esta sala? Está reciclada del principio, pero se nota menos que en Mass Effect 1 el reciclaje, ¿verdad? O sea, si te pones a mirarlo bien, se nota bastante además. All targets eliminated. Hey, what did I say? We found this stuff. It's ours. Ah, forget it. Nothing but junk in here. This place is worse than the last one. What are you doing in this apartment? Did you kill that Turian? What, the guy on the floor? Nah, the plague took care of him. We're just here to take a full accounting of all his worldly possessions. Stealing from the dead. That's pretty low. Yo lo he hecho, What's the pero big deal? It's not like they're gonna miss anything. We're just showing a little entrepreneurial spirit. The plague doesn't affect humans, so we might as well cash in. Besides, if we don't take this stuff, the Vorcha or Blue Suns will. Better us than them, right? No more looting. Oh, what? You gonna shoot us? This plague won't last forever. When the Blue Suns come back, they won't like you looting in their territory. Yeah, well, maybe they won't find out. It's not like there's any witnesses alive to tell them. Are some dead Turian's trinkets and a handful of credits worth that risk? We just wanted to make a bit of quick cash. But when you put it like that, doesn't sound like such a good idea. Hardly found anything valuable anyway. Yeah, you're probably right. It's not worth it. Do you know a Solarian named Morden Solus? Yeah, I know him. Got a clinic right around the corner. Take plenty of ammo if you go that way. He's crawling with Blue Suns and Vorcha. The Blue Suns control this district, right? Well, they used to, before the plague wiped half of them out. Seems like it won't be long until the Vorcha finish him off. Yeah, I'm kind of sorry to see him go. Blue Suns ran a tight ship, kept the district in line for the most part. Pero sigue siendo una mafia. A mí no me fastidies, no son mercenarios, es una mafia. Aunque para ser justos, los mercenarios suelen ser mafiosos, así que... Tell me everything you know about Morden Solus. That guy is crazy. He'll patch up a gunshot wound for free, then kick your ass and throw you out when you try to grab a few painkillers. Be honest, man, you kind of had that coming. No way he's just a doctor. No doctor puts down a Blue Sun squad like that. All I know is if you go to his clinic, don't cause any trouble. Sí, ya me lo han dicho. What do you know about the Vorcha? The Blue Suns used to keep him down. But with all the Suns getting sick, the Vorcha are making a push to take over the district. Don't know who's gonna come out on top. We just want to stay the hell out of the way. What else can you tell me about the plague? I don't know. Started about a week ago, I think. Aliens started dying off left and right, and they quarantined the district. Figured we had to look out for ourselves. Started scoping out some apartments, taking what we could carry. Seemed like a good idea at the time. Guess we didn't really think it through. No, me parecéis bastante imbéciles. Pues nada, adiós. We need to get going. Yeah, sure. We'll just stay here for a while. Get some rest. Don't worry, you made your point. We ain't gonna steal nothing. Free and clear. Vale. Vosotros no vais a robar nada, pero yo puedo intentar robar algo. Es algo que puedo hacer, aunque no hay nada que robar aquí.
Yo puedo guardar el arma, pero ellos no la guardan. Ah, debe ser que no están programados para ir sin armas en estas zonas. No sé. Dejadme mirar una cosa. Un segundo. ¡Ajá! Sabía que algo estaba fallando. Se me había olvidado pausar mi propio directo. Eso explica por qué a veces cuando carga una zona hay ligeras caídas de frames. Muy ligeras, seguramente ni se note en el directo, porque va a 30 FPS. Pero yo lo noto. No hay nada. Sigue habiendo ligeras caídas de FPS cuando carga zonas. Debe ser el juego entonces. Tampoco es tan grave. Centro médico. Bien. Centro médico. Jolín, creo que esa primera señal nos indicó el camino correcto, ¿eh? No funny business once you're in the clinic, unless you want to deal with those mechs. Lo tendré en cuenta. Oh, mira, si le doy a la M me marca el objetivo. No lo sabía. Ah, eso va a ser útil. Done. Morton's around here somewhere. Go talk to him. We need all the help we can get. Ok. Podemos elegir el equipo. Esta es una zona segura, obviamente. This clinic is a sanctuary. If you're looking for trouble, go somewhere else. On our way here, we saw humans looting the apartments of the dead. It made me sick. Ya les he convencido de no hacerlo más. Morton saved my life. I owe him everything. Sorry, too busy to stop and chat. You should go find Morden. Vale. Professor, we're running low on Suboxone. Use melatonin. Plenty on hand. Almost as good. Causes cramping and bacteria. Creo que hemos encontrado a Morden. Senesine is the catalyst. Bonds to genetic markers. Hard to find. Expensive to mass produce. Why not Heplicor? Too unstable. Inconsistent results. Demazine better option. No, no, no. Demazine toxic to humans. Not an option. Not an option. Vale, antes de hablar con Mordin, que parece que tiene muchas cosas que decir, es hora de lootear. Dinero, platino, de good stuff. De good stuff. Panadio. This looks interesting. Mira. Una mejora de equipo. Vamos a hablar con Mordin. Oh, no tenemos que hablar automáticamente con él. Pues podemos seguir looteando. Vale, perdón, me había parecido oír una cosa. No sé. Perfecto. Muchas cosas hemos conseguido. Ahora podemos hablar con Mordin. Professor Morden Solus? Don't recognize you from area. Too well armed to be refugees. No mercenary uniform. Quarantine still in effect. Here for something else? Vorcha? Crew to clean them out? Unlikely. Vorcha a symptom, not a cause. The plague. Investigating possible use as bioweapon. No, no, no. Too many guns. Not enough data, equipment. Soldiers, not scientists. Yes, yes. Hired guns, maybe. Relax, Morden. I'm Commander Shepard, and I came here to find you. I'm on a critical mission, and I need your help. Mission? What mission? No, 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 no. Too busy. Clinic understaffed. Plague spreading too fast. Who sent you? Una organización secreta, cerebro. Vamos a ser honestos con él. Ever heard of an organization called Cerberus? Crossed paths on occasion. Thought they only worked with humans. Why request Salarian aid? Perdemos las colonias, vamos a por los recolectores. Voy a decirle esto porque le queremos por sus cosas científicas. I'm on a mission to shut down the collectors, and I need your help.
Collectors. Interesting. Plague hitting these slums is engineered. Collectors one of few groups with technology to design it. Our goals may be similar. But must stop plague first. Already have a cure. Need to distribute it at Environmental Control Center. Vorcha guarding it. Need to kill them. Vale, yo me encargo. I'll get in and deal with the Vorcha. What the hell was that? Vorcha have shut down environmental systems. Trying to kill everyone. Need to get power back on before district suffocates. Here, take plague cure. Also, bonus in good faith, weapon from dead Blue Sun's mercs. May come in handy against Vorcha. One more thing. Daniel, one of my assistants, went into Vorcha territory looking for victims. Hasn't come back. If I see him, I'll do what I can to help. Thank you. Told him not to go. But he's smart. Bright future, I hope. I found a Batarian plague victim near the entrance to the neighborhood. Can you send someone to help him? Risky. Blue Sun's Vorcha still battling. District not secure. See what I can do. Vale. What can you tell me about this plague? Advanced design. Suspected collectors before you mentioned them. Purpose seems experimental. Destroys respiratory systems with harmful genetic mutations. Makes sense to avoid humans. Unnecessary to force mutation on human genetic structure for sake of variance. Unnecessary mutations? What are you talking about? Possible goal of virus. Testing viable mutation levels in various species. Horrific, but feasible for collectors. Humans known to have diverse genetic background, wider range than other sapient races. Makes sense as control group. Ok. Pues, vosotros no lo entendéis cosas, son cosas de cencia. Yo sé cencia, así que yo me he enterado. Pero eso. What do you know about the Vorcha? Cowardly, opportunistic scavengers. Not tactical or aggressive. Scale of attack unusual for them. Suspect Vorcha working for collectors. Distributing plague, collecting data. No proof, but theory fits evidence. Vamos a decir ya que los recolectores han sido los creadores de la plaga y quedarnos tan tranquilos. Vale. Any idea where I can find Daniel? No. Heard infected Batarians trapped behind Vorcha lines. Daniel went to help. Warned him not to go. Too dangerous. Patients here need him. Stuck out anyway. Wanted to find him myself. Can't leave the clinic. Have to look after the patients. ¿Sabéis? La mitad de las frases que dicen Mordin no me da tiempo a leer los subtítulos. Así que si vosotros tenéis la ventaja de que podéis pausarlo cuando esté en YouTube. Yo no. Have you had any trouble at the clinic? Nothing major. Blue Suns came for humans, made threats, killed them before things escalated. For a doctor, you're awfully calm about taking out a group of mercs. Wasn't always a doctor. Some work with Solarian Special Tasks Group. Can handle myself. Advantage of being Solarian. Turians, Krogan, Vorcha, all obvious threats. Never see me coming. Let's head for the environmental plant. Yes, good. Restore power. Release cure. We'll be here when you return. Vale. Cañón manual Carnifex M6 adquirido. Los siguientes miembros del pelotón ahora son capaces de usar este arma. Sepan, Jacob y Miranda. Sí, además podríamos equiparla ahora. Se nos ha equipado automáticamente. Mira qué bien. ¿A los demás también? Sí. Debe ser que se autoequipa en mejor arma automáticamente. No sé. Ni idea. Aquí hay algo, pero no puedo entrar. Parece una sana de cuarentena. Seguramente sea eso. This is probably the safest place in the district right now. We intend to keep it that way. Me parece bien. Vale, creo que estoy viendo enemigos ahí delante. Efectivamente. Han tardado en reaccionar, ¿eh? Enemies in front. On target. Here we go. Vale.
yo tenía esto que es bueno contra escudos y sintéticos. O sea que más bien. ¿Un disparo más? Vale, vamos a cambiar de arma. ¿Ya? Diría que sí. Pero es que no estoy del todo seguro, porque sigue sonando música. Y yo tengo miedo a la música. Oh, sí, sí, he oído disparos. Miranda, deja de usar tus habilidades en el peor momento posible, por favor, ¿eh? Oh, mierda. Ahí podría haber muerto, ¿eh? O sea, ahí he estado a puntísimo de morir. No, tío. ¿Qué paliza me están metiendo, no? Jolín. No, es que estoy jugando como Mass Effect 1, donde no existían... donde las cargas de los Krogan eran básicamente los Krogan caminando hacia ti, en vez de embestirte. No existían los lanzallamas ni las armas pesadas, salvo en torretas, y ciertos enemigos concretos. Tengo que cambiar el chip, ¿vale? Tengo que cambiar el chip y acostumbrarme. El sistema de combate de este juego es mejor que el del 1, pero claro, después de haber estado tantos días jugando al 1, pues estoy acostumbrado a ese combate. No more contacts. Vale. De todas formas, hay poco por aquí, ¿no? En la primera parte de este nivel había un montón de cosas que pillar, pero aquí... Terminal de apuesta. Vamos a piratear. Este y este. O sea, fijaos, cuando llegué aquí, o sea, cuando entré tenía menos de 1000 créditos, ¿verdad? Y ahora tenemos 19.000. O sea, es que hemos recuperado el dinero bastante rápido. Lo de tener un botón que te indica cuál es el camino correcto es algo que tendría que ser obligatorio en todos los juegos. Qué útil es. No recordaba que estaba, pero sí que me suena haberlo usado, así que debe ser que simplemente lo había olvidado. Dos puertas. Esa es la correcta. I'm telling you the truth. I work for Morden at the clinic. I came here to help you. We know you're spreading the plague virus. We saw the vials in your bag. No,
Those vials contain the cure. Please, you have to believe me. Maybe we should cut off your fingers. That should loosen your... Look out! Don't move. One more step and we'll kill your friend. I know you're scared of the Vorcha, of the plague, but this man isn't to blame. If he was spreading the virus, why would he come into Vorcha territory? They're immune. She's right. Doesn't make any sense. If we release the prisoner, we can go. You have my word on it. Let him go. You got what you wanted, human. Are we free to go? We had a deal. Human nobility. I didn't know such a thing existed. Aquí todos son súper Thank you. racistas. I thought they were gonna kill me. Did Morden send you to find me? The professor could use your help right now. He's got too many patients and not enough volunteers. Yeah, okay. I'll go right away. Thanks again. I owe you... well, everything. Vale, hemos salvado al ayudante de Mordin. Y hemos hecho la misión secundaria que teníamos. Guay. Muy guay. Aquí estoy viendo Vorcha. Incoming. Vamos a ir... Vamos a usar la pistola esta nueva. Además, la animación de recarga de las pistolas en este juego es bastante guay. Lo he visto ahí asomarse. Good shot. ¿Hay alguien más? Ahí hay alguien. ¡Ay, Dios mío! Trouble coming. Come on over. There we go. Here we go. Ponen con los lanzacohetes estos, ¿no? Pesaditos. One left. Firing now. Tengo que recuperarme. Creo que ya. Zero contacts. ¡Muro invisible! En serio, muro invisible, mirad. Vale. Por ahí está el objetivo. Así que no vamos a ir por ahí. Vamos a explorar un poquito esta zona. No sé si habrá algo, pero hay que mirar. De momento parece que no hay nada.
igual no hay nada. Tío, esta zona tan grande que esté completamente vacía es raro, ¿no? ¿No puedo saltar este...? Vale. We're all clear. Sí, ya lo sabemos, mirando. Hay como unas luces. Pero esto es la entrada y por aquí he bajado antes. Vale, entonces no hay nada. Otra cosa que cambiaron, los Krogan en este juego, cuando los matas, no se vuelven a levantar. Vale, es por aquí, ¿verdad? Son más resistentes, son más peligrosos, pero al menos ya no tienen esa mecánica extraña. Que nunca me gustó, la verdad. Me alegro que Mass Effect 2 desapareciera. Porque es un poco tonto, ¿no? El tema de... Ay, sí, cuando los matas, tienes que rematarlos. ¿Por qué? We're close to the environmental controls. Let's get that cure in, then hit the fans. You don't come here. We shut down machines, break fans. Everyone choke and die. Then collectors make us strong. Vale, sí, hacen hecho un trato con los recolectores. What do the collectors want? Collectors want plague. You work for Doctor. Turn on machines. Put cure in air. We kill you first. Perfect! Drop. I've got him. Shepard, I've scanned the room. The central control system is in an alcove in the center of the back wall. You can inject the cure and reinitialize the systems there. Vale, lo haremos cuando haya explorado la habitación. Ya, sí, esto va a convertirse en algo muy común. Yo ya lo siento, pero... es lo que hay. Que restaurar la energía. Vale. Uy. Sí, otra cosa que hicieron a mejor, aunque sigue teniendo problemas, es las coberturas en este juego no son automáticas. Tienes que pulsar el espacio para entrar en cobertura. El problema es que en este juego espacio es para todo. Recoger objetos, hablar con gente, ponerse en cobertura, sprintar. Así que a veces estás corriendo por un pasillo y te metes en cobertura, como me acaba de ocurrir a mí. Pero no es tan común como parece. Tienes que ir muy pegado, o sea, tienes que ir... acabo de pasar al lado de una y no se ha puesto en cobertura automáticamente, así que no es tan excesivo como puede parecer. Estos no hacen nada, ¿verdad? Creo que ya no va a haber nada más. En la habitación final suele ser raro que haya... Cure's locked in. Once we get the fans going, we should be good. Moving to cover. Have a nice trip. I have located the fan controls. There are two, one on either side of the room you're in now. He goes. Vale.
voy a ir con el fusil de asalto. En este juego quitaron las granadas, por cierto. Una pena. Aunque las quitaron porque vieron que la mayoría de la gente no las usaba. No, fallé. Firing now. Soy increíblemente letal con el francotirador, ¿eh? Yo os juro que me sonaba que en este juego era más complicado usar el francotirador. A lo mejor es los más potentes, el más simple es más fácil, pero a medida que aumenta la potencia se va haciendo más complicado. Sí, seguramente sea eso. Jacob, ¿cómo has muerto? Oh, que se me olvidó decir que vengan. Se había subido. Vale. Incoming! Overloading their systems. ¿Cómo se nota que aún estoy con la equipación básica, eh? My shields are down. Necesito ayuda. Estoy a punto de morir. Quítate, Miranda, por Dios. This should scramble their systems. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Watch out! This should scramble their systems. Un macho. Bueno, lanzallamas de mierda, ¿no? Clear the blast zone. Vale, vamos a curar. No me ha gustado tener que gastar un medigel. Weapon spotted. Pero bueno. Right. Be right there. Vale, a ver, esta vez para evitar problemas. Understood. Taking cover. ¿Hay botiquín? Sí, vale. 100 créditos que he perdido por culpa de que haya muerto Jacob. Both fans are up. That should be it. ¡Ah! ¡Mierda! Bueno, iba a perder los créditos de todas formas, así que... Environmental systems engaged. Airborne viral levels dropping. Patients improving. Vorcha retreating. Well done, Shepard. Thank you.
And thank you from me as well. Those Batarians would have killed me. For a second there, I thought you were going to shoot them even after they let me go. I made a promise to spare them if they let you go. I honor my promises. Merciful of you. Risky. Would have killed them myself. Professor, how can you say that? You're a doctor. You believe in helping people. Lots of ways to help people. Sometimes heal patients, sometimes execute dangerous people. Either way helps. Go check on the patients. Lots of work to do. Think about what I said. Good kid, bit naive. He'll learn. Letting him take over the clinic. Should be able to handle it now that Vorcha are gone. ¿Vendrás conmigo? We've cured the plague. Are you ready to help stop the collectors? Yes. Unexpected to be working with Cerberus. Many surprises. Just need to finish up here at the clinic. Won't take long. Meet you at your ship. Looking forward to it. Bueno, voy a quedar. I'm gonna look around for a moment. Más 5 de rebeldía. ¿Por qué? ¿Qué he hecho para conseguir rebeldía? No, en serio, ¿qué he hecho? ¿Es por haber estado robando a todo el mundo o algo? No entiendo, tío. No, pues dice no. ¿Qué quería mirar yo? Ah, sí, ya me acuerdo. Bueno, he conseguido 5, pero es que ni se ve. I know you. From the apartment. You found me. You told Morden about me, didn't you? You saved my life. Remember this the next time you're about to judge our species. I was wrong about you, human. I was wrong about a lot of things. The last time I saw you, you were too weak to move. 2 of Morden's assistants found me. They gave me the vaccine and brought me back here once I was stable. They were humans, but they risked their lives to find me and bring me to safety. ¿Cómo has llegado aquí? Me alegro haber podido ayudar. Glad to see you're okay. I owe you my life, human. Thank you. Podemos hablar con Mordin, tiene algo que decir. Just need to finish up here at clinic. Won't take long. Meet you at your ship. Looking forward to it. I'm gonna look around for a moment. Ahora consigo otra vez 5 de rebeldía, ¿os imagináis? Y es un farmeo de rebeldía aquí infinito. I can't believe Morden said all those things. I thought I knew him. Hombre, a ver, tiene razón, pero al mismo tiempo no la tiene. Es un poco debate moral que ahora no me apetece meterme. Mantén F para finalizar la misión. Claro, F de fin. Thanks for bringing us here. Thanks for bringing us here. You probably saved our lives. With the Vorcha gone, the Blue Suns should be able to regain control of the district. Things can get back to normal. ¿Puedo? Volver a la Normandía. Iba a decir, ¿puedo explorar el sitio? Vale, pues creo que no hay nada nuevo. Vámonos. No sé por qué me sale volver a la Normandía cuando yo quiero ir a Omega. Pero bueno. Puntos de pelotón ganados, 2. Experiencia ganada, 1000. Se ha reclutado al Dr. Mordin Solus para el equipo. El examen de la cura de la plaga de Omega confirma la pericia del Dr. Solus. También es posible usar el trabajo realizado en Omega para presionar a Aria si es necesario. El arma esta, arma corta, gran precisión y letal, es eficaz contra armaduras y débil contra escudos y barreras bióticas. Una mejora para la pistola pesada Predator. La Carnifex es el arma corta favorita de los líderes mercenarios, junto con los especialistas en tecnología de la banda mercenaria Eclipse. Es un arma cara pero potente. El material publicitario usado para anunciarla muestra a un Krogan a la carga junto al eslogan ¿no te gustaría llevar encima un Carnifex? Pulsar cinético, usar CPU de investigación de laboratorio, mejora de arma, bla bla bla, esto ya lo veremos.
Créditos, hemos conseguido 2.500, no, 25.000 de financiación de Cerberus, 23.000 encontrados por ahí, un total de 48.000 créditos más, 1.000 de elemento cero, 2.000 de paladio, 2.000 de platino y 2.000 de iridio. Solo 1.000 de elemento cero. No sé por qué me decepciona, la verdad. Welcome to the Normandy, Professor. It's an honor to have you on board. Yes, very exciting. Cerberus working with aliens. Unexpected. Elusive man branching out, maybe? Not so human-centric. ¿Conoces al hombre ilusorio? You're very well informed. Solarian government well-connected espionage experts had top-level clearance once, retired now. Still, hear things. Informed of name only, no knowledge of man behind it. Anti-alien reputation listed as problematic. No, sigue siendo la misma mierda. Don't kid yourself, Professor. Humans still come first in the elusive man's eyes, but this mission is too big for them to handle alone. The Collectors are abducting human colonists out on the fringes of Terminus space. Not simple abductions. Wouldn't need me for simple. Entire colonies disappear without a trace. No distress signals are sent out. There are no signs of any kind of attack. There's virtually no evidence that anything unusual happened at all, except that every man, woman, and child is gone. Gas, maybe? No, spreads too slow. Airborne. You don't have to sit there and guess. We collected samples from one of the colonies. I'd like you to analyze them and figure out how the Collectors did this. Yes, of course. Analyze the samples. Going to need a lab. There's a fully equipped lab on the combat deck, Professor Solis. If you find anything lacking, please place a requisition order. Who's that? Pilot? No. Synthesized voice. Simulated emotional inflections. Could it be? No. Maybe. Have to ask. Is that an AI? Sí, vamos a ser sinceros. Es altamente ilegal, pero bueno. This ship is equipped with an artificial intelligence. An AI on board. Non-human crew members. Cerberus more desperate than I thought. The Collectors have taken tens of thousands of colonists. We'll do whatever we have to do to find and stop them. Yes, of course. Can't risk being captured like colonists. Need to identify, neutralize technology. Need samples. Which way to the lab? Follow me, Professor. Bien. Hemos desbloqueado un montón de investigaciones. Y ahora podemos ir al laboratorio, el cual lo recordaba más blanco. No sé por qué. What's this area of the ship? This is the Normandy's technical lab, where you can investigate new research upgrades that will improve ship or team performance. All upgrades can be developed in the Normandy's lab, provided you have acquired the necessary resources. You can find these resources by scanning planets or searching while on missions. Eso está bien que te lo digan, pero hubiera sido mejor que te lo hubieran dicho desde el principio, porque para llegar hasta aquí has tenido que hacer una de las misiones. Y si no sabías que tenías que buscar en las misiones, estás en la mierda. Así que gracias, Mass Effect. Bien. Vamos a hablar con Mordin. Uf, qué tirones me ha pegado, Aquí es como que... No sé. No le ha gustado que mire hacia abajo esa vez. Le da el botón que no hay. How can I help? Vamos a hablar. Have you got a minute to talk? Of course. Plague on Omega dealt with. Plenty of time to analyze Collector intelligence. Impressive laboratory setup. Missed working for operations with a budget. AI in particular. Very helpful. Best setup I've seen since work with Special Tasks Group. Is your assistant Daniel settling in all right? Quite well. Safe and secure. Neighborhood mostly quiet with Plague gone. Left him the security mechs just in case. Can't be too careful. Also tired of mechs. Noisy. Never used them in STG. It must have been frustrating working on Omega with such a limited facility. No, loved it. Limited facility presents challenge. Save greatest number of people using limited resources. Security threats, gangs, mercenary groups add additional difficulty. Quite enjoyable. Plague stretched abilities to limit. Couldn't have asked for more. Also, enjoy. Saving people, of course. Helping the helpless, greater good, all that too. Nice. Retirement after SDG work complete.
Morty es un genio, pero hay varios problemas con él, ya iremos viendo. Aparte que habla muy rápido y a veces no me da tiempo a leer lo que dice. Tell me more about the Solarian Special Tasks Group. Respected organization. Clandestine. Handles difficult assignments with limited oversight. Recon, analysis, occasional wet work. Identify problems, have neutralization options ready should need arise. Model for Council Spectres based on Special Tasks Group. Very similar. Similar in what way? Solarians lack numbers, brute strength, military prowess, have to rely upon stealth, intelligence. Agents trusted, given wide operative freedom. Spectres similar, given goal, told to accomplish. Better, funded, of course. Didn't have to buy our own weapons. Debíamos comprar nuestras propias armas. Yo estuve comprándome mis propias armas y armaduras todo el rato. Bueno, realmente me las encontraba por ahí. Pero no había tanta diferencia entonces, ¿eh? You said you were in the Special Tasks Group. What kind of research were you doing? Not simply research. Several recon missions. Covert, high risk, served under a young captain named Kirahi. Studied Krogan genophage, took water, tissue samples from Krogan colonies. I worked with an STG captain named Kirahi. His team helped me destroy Saren's cloning facility on Burmire. Heard he was part of that. Jury-rigged explosive. Always got job done with limited resources. Good captain. Bit of a cloaca, though. Loved his speeches. Hold the line. Personally prefer to get job done and go home. Probably military. A mí me gustó el discurso. Chest pounding. No offense. A mí me gustó el discurso que dio. Why would STG study the genophage? Krogan rebellion's bloody, dangerous, nearly as bad as Rachni attacks. All species evolve, adapt, mutate. If genophage weakens, need to be prepared. Estoy yendo. Vale, hay un sonido del juego que suena... Bueno, da igual. ¿Prepararnos para qué? What was the STG preparing to do? Military schematics for likely Krogan population growth, political scenarios for attack points. Genophage reduced Krogan numbers. Species aggression unchecked, population explosion would be disastrous. STG helped check Krogan rebellions, needed to be ready to do the same. Simple recon, nothing to worry about. What can you tell me about the genophage? Bioweapon designed by Solarian science team, deployed by Turians against Krogans to end Krogan rebellions more than 1,000 years ago. Affects every cell of Krogan body. Commonly and incorrectly considered a sterility plague. Actually adjusts viable fertility rates to compensate for a high Krogan birth rate. Stabilizes to pre-industrial population growth levels. Nice talking with you, Morden. Should get back to work. Need to study. So much data. Here if you need me. Vale. No sé si Jacob y Miranda tienen algo nuevo que decir. Voy a mirarlo. Commander, can I help you with something? I'm more interested in just talking for a bit. Sounds good. Have to say you run this ship tight, and we're getting things done. We keep on track and maybe we'll figure this out. I hope so. I'm not looking forward to the debrief if it all goes to hell. Is there something specific, or are you just checking in? I like to know my crew. Forget procedure. Tell me about yourself. Informal, huh? Everything's in my file. Ex-Alliance like you, no Reapers or anything, but I got swept under the rug too. The more good you do, the less they want to admit that something needed doing. Momento estelar de tu carrera, unirte a Cerberus. What led you to Cerberus? The Alliance sidelined me after Eden Prime. Ended up on a job with Miranda that Cerberus treated like an audition. And here I am. Sigues en plena forma, no te importan sus métodos, me gusta que te posicionaras. You don't seem like a results at all costs kind of guy. Cerberus history doesn't bother you? The Alliance is all politics. Somebody has to take down the bad people. Cerberus keeps that line, I'm on their side. What was your proudest career moment? The job I'm proudest of wasn't for the Alliance. Nobody really knows about it. A Batarian group was plotting to release a weaponized virus and kill the Council.
Miranda and I stopped her. Strange that it wasn't bigger news. The real work doesn't get publicized, you know that. They say it's better that people don't know how fragile the system is or how close the bad guys can get. So, it never happened. Like you and the Reaper. And that's why I'm here. Sigues en plena forma, me gusta que te posicionas, han perdido un buen hombre. Pues sigues en plena forma, voy a ser simpático. You look like you came through no worse for wear. If nothing else, the Alliance trains their people well. Once you live that life, you can't sit around getting fat. Most of us didn't get a Cerberus rebuild. They outdid themselves with you. Ask for any upgrades? I'm glad enough they restored me to stock. Couldn't hurt to keep some spare parts handy, though. I hear that. Your job isn't getting any safer. You know, I used to wonder what the big deal with you was. But now that we're in deep, I'm glad it's not me in the spotlight. There's no hiding, Jacob. Not for any of us. Don't worry. This is exactly what I signed on for. If that's all, Commander, I'll get back to my duties. There's a lot to get ready. Vale. Ahora quiero Commander, saber. you've received a new message at your private terminal. Oh, gracias. A ver. Curación de las cicatrices de tu rostro. De oficial médico jefe. Chaucas. No sé cómo se pronuncia el nombre de la chica esta. No, señora, más bien señora. Comandante, he efectuado nuevas investigaciones sobre las cicatrices de tu rostro y he averiguado que el viejo dicho, todo está en la mente, es cierto. Las actitudes negativas y los actos agresivos crean reacciones adversas en los implantes cibernéticos, mientras que los pensamientos pacíficos y los actos compasivos favorecen la curación. Si mantienes una mentalidad positiva, creo que las cicatrices de tu rostro se curarán solas. En caso contrario, disponemos de material quirúrgico que podríamos emplear para aislar tus implantes cibernéticos y acelerar su curación independientemente de tu actitud mental. He transferido los planes de un nuevo equipo médico a tu terminal de investigación del laboratorio de tecnología. Lentamente, Chaucas. Vale. Sí, si eres bueno, se curan. Si no, no se curan. Pero si no te gusta tenerlas, se quitan solas. Como podéis ver, hay cicatrices ahí como en la mejilla. Pero se veían más antes, si mal no recuerdo. Morden's psych profile warned of hyper behavior, but he is like a hamster on coffee. He's going to be a very productive member of the team. Anyway, what's up? ¿Qué tal está la tripulación? Is there anything I should know? Nothing right now. Anything else, Commander? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. ¿A qué te dedicas? Estamos contentos aquí. No dice nada nuevo. I better go. Okay. Maybe we'll talk later. Creo que la chica esta te dice si hay alguien que tenga diálogos nuevos. No me acuerdo del todo. Vamos a probar. Commander, I assume everything's going well up here? I really want a chance to put the Normandy through her paces. I just have to trim up the drive output and it'll be like we never lost her. Safety standards advise against manipulating drive settings while engines are powered and in use, Mr. Moreau. Commander, can we shut this thing off? I don't need it in my day-to-day. I'm no fan either, but we're stuck with it. Until I find a soldering gun. There's gotta be some wires I can cross to make it hurt. No sabotage. Understood? Yeah, don't break the boss's toys. That's it for now. Vale. See you, Commander. Ha dicho algo nuevo, pero no era importante. Era más algo de narrativa extra. Esta posición para correr no creo que sea sana. Te vas a ir chepa separ, pero bueno, allá tú. Vamos a ir a ingeniería, que tengo que darle la pieza a los chicos estos. Y luego vamos a hablar con la doctora, que tenía que darle la bebida que hemos comprado para ella. I've got green across the board. The forward tanks are buoyant and elevated. Are you talking about the Normandy or Miranda? I'm talking about the one that's covered and protected, not bouncing in the breeze. I don't know. Operative Lawson's uniform is very official. It always makes me stand at attention. You're such a dog. Bunk, go to Horny Jail. Donnelly. You're the best, Commander. We just got those FBA couplings installed. Now we only have to calibrate every week instead of every day.
We're thinking about celebrating our newfound free time with some Skillian 5 poker. Want to join us? Come on, Kenneth. The commander doesn't want to play cards with grease monkeys like us. Actually, that sounds interesting. Fantastic. I'll get the cards. My Skillian 5's a bit rusty. You'll be easy on the rookie, right? Of course, Commander. It's all friendly. Yeah, right. A que me dan una paliza. Has ganado 500 créditos. Toma ya. Bien. Eres reventado. Be gentle on the rookie. I can't believe we fell for that. It's so worth losing to see you taken down a notch. Beat me at my own game. You're all right, Shepard. ¿Verdad que sí? Pues creo que se han pagado solos. Puedo entrar aquí. Ah, claro, aquí es donde está el tío este. Es verdad. Siempre se me olvida que existe. Aquí hay cámaras de vigilancia. Espero que ninguna de estas cámaras de vigilancia esté en las habitaciones ni de Shepard ni de Miranda, porque si no vamos a tener un problema tú y yo. Hey, don't touch. That rifle's older than you are. I call her Jessie. That's my lucky charm. More men have been killed with that gun than died in the Skillian Blitz. The day I laid her to rest was the saddest day of my life. I give up every weapon I own for one more mission with that shitty old rifle. Yeah. Oh yeah, that's a model of the Verican. Turian frigate. Hell of a ship. I led a mission to bring that thing down from the inside with just 5 men and whatever guns we could bring. No chance of success, but we did it. Everyone died but me. So I made out like a bandit. My first impossible mission as an independent contractor. There's been many since, but nothing so goddamn sweet as watching that Turian warship crash planetside. Yeah. Beauty, isn't it? Pried that off the Krogan warlord, Kazak. Used to run the blood pack out of Omega about 17 years ago. Wasn't even a job. The guy just thought he'd hijack a freighter I was hitchhiking on. Big mistake. I goaded Kazak into one-on-one combat. Took out his legs, grabbed his gun, and killed every blood pack bastard in the room. That was the most beaten Krogan I've ever seen. Kept a helmet to remind me of that pained expression. Triturador de basura. Adiós, basura. Un placer. Curioso, no sirve de nada, pero curioso. Thinking about past missions. Got a minute? You might learn something. Vale, si os estoy preguntando por qué este tío no tiene diálogos ni nada de eso, es porque era de DLC. Y como era de DLC, para evitar que la gente se perdiera cosas de historia, hicieron que fuera un personaje sin importancia en la historia. ¿Lo usaremos? Puede que en alguna misión, pero no soy un gran fan de usar personajes de DLC, sinceramente. Bueno, por lo menos ese. Hay otro personaje de DLC que yo nunca he tenido, así que tendremos que mirar qué tal es cuando sea el momento. Vale, la doctora estaba aquí, ¿verdad? Sí. Todavía no hemos ido a la ciudadela, así que no hemos podido comprar la comida. How may I help you, Commander? I have a present for you, Doc. Sarah's ice brandy? You didn't. Thank you. I always regretted not opening that original bottle when I still could. I won't make the same mistake again. Why don't we open this bottle right here, right now, you and me? Pues venga. You crack open the bottle. I'll get the glasses. I thought Alenko's biotic display might have broken Jenkins' back, but Jenkins pops up and yells, "That was awesome!" Oh, Jenkins. Soldiers like him make the Alliance great. Cerberus lacks the same enthusiasm. Jolín, hablando de Kaidan y de Jenkins, dos que murieron. Jolín, qué triste, en fin. With your service record, you could have gotten a tour of duty on any Alliance ship.
Why'd you really leave? Maybe it's less about leaving and more about staying. As a military doctor, I mostly treat people who are in bad shape. Often they die. And if I can help them, they move on. Either way, they leave. Don't you have any friends or family? No, not lacking friendship. Just stability. Joko will always have Vrolic syndrome. He would never admit it, but he needs my help, and he always will. I wish it weren't, but sadly, it's true. Treating Joker gives you a kind of stability. So does this ship, even if it's a copy. Or, hell, maybe it's you, Shepard. Our immovable center. A place for a person to stop and catch her breath. Or maybe I'm just happily drunk. Would it hurt if it was simple like that for once? A ver, brindemos sin más por Joker, por los amigos, por la alianza, por los caídos. Por los amigos. To the people we care for. May we never take them for granted. Creo que los amigos también se incluye Joker. Ostras, Separ está borrachísima. Bueno, y la doctora ya ni te cuento. Núcleo de la IA. Access to the AI core is restricted. No. Yo quería cotillear. Miranda, ¿algo nuevo que decir? Ahora que estoy borracho. Commander, what can I do for you? Do you have a minute, Miranda? Of course. I'm just finishing an operation report. I'm impressed, Shepard. So far things have gone exceptionally well. As Cerberus operations go, this is one of the best I've been a part of. Yo no soy Cerberus, esta es mi operación. ¿Por qué tú eres Cerberus? Estoy entre estas dos. Esta es un poco agresiva. Cerberus obviously has your loyalty. How did you get involved with them? I suppose you've earned the right to know. Do you remember when I told you how I was genetically altered? Well, that wasn't my choice. My father created me. He's a very influential man and extremely controlling. He didn't want a daughter. He wanted a dynasty. I ran away as soon as I was old and brave enough. I went to Cerberus because I knew they could protect me. You seem capable of defending yourself. Why did you need Cerberus? My father invested a great deal in his dynasty. It wasn't a matter of just leaving. I knew he would continue to pursue his investments. I assume that Cerberus approves of your enhanced abilities? Of course. Cerberus fully endorses anything that advances the cause of humanity. Genetic alterations included. But unlike my father and his own selfish reasons, Cerberus and the Elusive Man believe in a greater good. They see the bigger picture, and I feel like I have a purpose here. Eres mejor que eso. Padre Miranda. Talk about yourself like you're just a tool to be used by your father, by Cerberus. Maybe. I like to know where I fit in the world. It helps me find meaning in how I was created. You are who you are, Miranda. You don't need to make excuses for it. That's easy for you to say. We've both been engineered for greatness, Shepard. The difference is you were great before we rebuilt you. I'm great because of it. Your spirit and personality are what make you great. It's what makes anyone great. That's kind of you. I'm not sure I believe you, but thanks for saying it. Who exactly is your father? A businessman, but a very wealthy one. It's ironic. My father believed deeply in a human-positive agenda. He donated generously to Cerberus before I joined them. That's how I first heard about Cerberus, through my father's connections. Mira tú qué irónico. Talk about yourself like you're just a tool Esto ya lo hemos to be dicho. used. Maybe. You are who you are, Miranda. That's easy for you to... The difference is you were great before we rebuilt you. El mismo diálogo, pero la opción era distinta. O sea, un poco raro. ¿Y de tu madre? You told me a lot about your father.
What happened to your mother? I never had one. Most of my genetic material is based on my father's tissue. His Y chromosome was altered with an amalgam of desired traits from various sources. How arrogant can you be? The man is completely egomaniacal. Just another reason I had to get away from him. Espera un momento. Entonces, básicamente pilló cromosomas suyos, la mitad de ellos los modificó, o modificó todos los cromosomas. No he terminado de entender muy bien cómo funciona eso. Otra vez la misma opción. ¿Por qué sigo dándole a la misma opción todo el rato, tío? ¿Qué me pasa? Vea, Thanks for your time, Miranda. I'll talk to you later. Anytime, Commander. ¿Veis lo que digo? En Mass Effect 2 es que cada vez que haces una misión vas a hablar con tu tripulación y hay cosas nuevas. En el 1 no sé por qué, yo pensaba que también pasaba, pero debe ser que me confundí. En fin, tendremos que ir a buscar a Arcángel mañana. Yo pensaba que me da tiempo a hacer hoy las dos, pero confié demasiado en mi capacidad para no entretenerme. Y casi son las 9:30, tío. Esta serie está teniendo directos más largos que Mass Effect 1. Y me da miedo cuando lleguemos a las partes donde tengamos a muchos compañeros de equipo. Porque, fijaos, hemos tardado que unos 30 minutos en hablar con todos los que tenemos ahora. Imaginaos cuando estén todos, ahora no recuerdo cuántos hay. Va a ser una salvajada. Pero bueno, de todas formas, muchas gracias por estar por aquí. Si os ha gustado, darle like, os podéis suscribir, darle a la campanita en la opción de no todas las notificaciones o algo así. Es una opción extraña, YouTube es extraño. Yo me retiro, mañana seguimos con Mass Effect, por la tarde, por la mañana Pokémon y nada más. Pokémon en Twitch, por cierto. Y nada más, adiós, chao.